अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की 95% आवाम खड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 सालों से जो जुल्म होता रहा, पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से पिछले 75 सालों से माफियाज मुसल्लत रहे, जिस तरह से 75 सालों से पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और जिस तरह से अमेरिका का, यूरोप का, वेस्टर्न पावर्स का पाकिस्तान पर कंट्रोल रहा, पाकिस्तान की अवाम अब अमेरिका के, यूरोप के, मगरब के इस जालिमाना कब्जे से निजात के लिए फैसला कुन जंग लड़ रहे हैं और ये जंग पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करवाने की है। अब नाज़रीन किराम, आप जानते हैं और ये पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान के साथ आज़ाद होने वाले मुल्क कहां से कहां चले गए और पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि ज़वाल पजीर है। पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर लाकर खड़ा किया गया, पाकिस्तान को बहरानों की दलदल के अंदर धकेला गया। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के साथ आज़ाद होने वाला भारत आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल गया है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाकिस्तान से बहुत बड़ा है और भारत की आबादी और भारत की जो मईशत है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भारत ने टेक्नोलॉजी के मैदान में जो तरक्की की है, पाकिस्तान ने उसका 5% भी तरक्की नहीं की है। आज दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय शहरी, भारतीय निजात शहरी वहाँ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के कितने लोग हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं। फिर नाज़रीन किराम, चाइना पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ था। चाइना पाकिस्तान के बाद एक जमहूरी मुल्क बना था। वो चाइना जिसकी एयरलाइन को और जिसकी मुख्तलिफ कंपनियों को पाकिस्तान सहूलत देता रहा, आज वो चाइना पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल गया है। मलेशिया पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ था, मलेशिया पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल गया है। इंडोनेशिया पाकिस्तान से आगे निकल गया है। हालांकि आबादी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया बराबर बराबर है, 5-6 करोड़ का फ़र्क है। और दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, मुत्तहिदा अरब इमारात को आप देख लें, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, ठीक है उनमें पेट्रोल है, लेकिन जो आबादी नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी, वो कहाँ से कहाँ निकल। तुर्की को आप देख लें, तुर्की की आबादी 8 करोड़ है। तुर्की पाकिस्तान से बहुत पीछे था, लेकिन आज तुर्की पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल गया है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को पिछले 75 सालों से जो करप्ट लोग हैं, करप्ट अनासिर हैं, उन्होंने लूटा है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है। वो ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान को जूं की तरह चूस रही है, पाकिस्तान के जड़ों के अंदर बैठी हुई है। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर वो नाम निहाद जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम, जिसके तहत जो मुजरिम हैं, जराइम पेशा लोग हैं, वो इख्तदार में आते हैं और आवाम को भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं और उनको ग़ुलामों की तरह उनको ट्रीट करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जो लोग हैं वो बाशऊर हो चुके हैं और लोगों के अंदर गम और गुस्सा है। लोग अपना हक लेना चाहते हैं और ये लोग 80-90 के दहाई के लोग नहीं हैं। यानी आज वो ज़माना नहीं है कि जब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, मीडिया को पैसे देकर झूठी खबरें छापी जाती थी। 1 से 2 अरब रुपया पिछले 5-6 महीनों में या शायद इससे भी ज़्यादा रकम मीडिया पर शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनका हवारी जो माफिया है वो खर्च कर चुका है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, आवाम के जहनों को ख़राब किया जाए और लोगों को सच ना बताया जाए। लेकिन अब लोग फैसला कर चुके हैं कि हमने आज़ाद होना है और आज़ादी के लिए जो भी कीमत देनी पड़े हम देंगे, यहाँ तक कि अपना खून देने के लिए तैयार हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है ये आगे बढ़ रहा है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कुचलने के मंसूबे तैयार किए गए हैं। अगरचे इमरान खान के लॉन्ग मार्च से लड़ने या मुकाबला करने से बाज़ समझदार लोगों ने रोका है और बताया है कि अगर लड़ाई की गई, ताकत का इस्तेमाल किया गया तो तबाही आएगी और इसलिए बेहतर यही है कि बातचीत और मुज़ाकरात से इमरान खान से मुतालबात पूरे कर लिए जाएं, यानी मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को हल किया जाए। और इस हवाले से आने वाले 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो अहले नज़र हैं उनका ये मानना है, अहले नज़र यानी वो लोग जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, जो अहले नज़र हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इस गंद को जो कि पाकिस्तान के ऊपर माफियाज की शक्ल में मुसल्लत है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और गंदे लोगों का अब अंजाम करीब आ चुका है।
گندے لوگوں کا انجام قریب آ چکا ہے، خون بہے گا، گندا خون بہے گا، لیکن پھر اس کے بعد انقلاب آئے گا، اور وہ انقلاب ایسا ہوگا جیسا ترکی کے اندر آیا تھا، کہ جس کی وجہ سے ترکی عروج پر گیا۔ جو آج حالات پاکستان میں ہیں، اسی طرح کے حالات ترکی کے اندر بھی تھے۔ 20 سال پہلے تک ترکی انہی حالات سے گزرتا رہا، اور 20 سال پہلے تک اسی طرح سے بیوروکریسی اور اسی طرح سے ترکی کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور دیگر چیزیں اور وہاں کا نظام عدل وہ سب کا سب مافیاز کا ساتھی تھا۔ لیکن پھر انقلاب آیا اور انقلاب نے ترکی کو بدل کر دکھا دیا۔ یہی صورتحال انڈونیشیا میں ہم نے دیکھی، اور یہی صورتحال چائنا اور باقی ملکوں میں بھی دیکھی گئی۔ تو اب پاکستان کے اندر جو گندے لوگ ہیں ان کا خاتمہ ہونا ہے، اور پاکستان کو دنیا کی قیادت کرنی ہے، پاکستان کو مسلم امہ کے لیے کام کرنا ہے، اور اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک ہیں، ان 57 اسلامی ممالک میں سے 3 بڑے ملک ہیں جو دنیا کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک تو پاکستان ہے، دوسرا ترکی ہے، اور تیسرا افغانستان ہے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر جو گندے لوگ تھے ان کا خاتمہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال جو جنگ رہی، یہ جنگ بنیادی طور پر گندے لوگوں کے خون بہانے کی جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر اگرچہ لوگوں کو مشقتیں جھیلنا پڑیں، لیکن 20 سال کی محنت کے بعد آج اگر آپ افغانستان کو دیکھیں، وہ پاکستان سے کئی گنا آگے نکل گیا ہے اور تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ تو مستقبل اسلام کا ہے، مستقبل مسلمانوں کا ہے۔ مسلمانوں کی کمان کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس ایمان ہے، جو ایمان میں زیادہ مضبوط ہیں، وہی مسلمانوں کی کمان کر سکتے ہیں۔ افغان طالبان اور افغانستان کی عوام اور قوم اس سلسلے میں صف اول میں ہیں، اور اسی طرح سے ترکی جہاں ترقی ہو رہی ہے، 2023 کے بعد کا ترکی بدل رہا ہے، اور پھر پاکستان ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان کے اندر عوام کے اندر ایمانی غیرت ہے۔ آج بھی پاکستان کی عوام فلسطین کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ آج بھی پاکستان کی عوام فلسطین کے علاوہ شام، عراق، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہے، ان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ تو یہ 3 ملک ہیں جن سے اللہ نے کام لینا ہے اس دین کا، اور یہ 3 ملک ہیں جو انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا سبب بنیں گے۔ اب یہ جو خانہ جنگی کی کوششیں ہیں، یا یہ جو عمران خان کے ساتھ جو عوام ہے اس کے ساتھ لڑنے اور بھیڑنے کی کوششیں ہیں، یہ ناظرین اکرام یہ دراصل ظالموں کے لیے بہت مشکل کا سبب بنیں گی، اور اسی وجہ سے اہل نظر کا یہ ماننا ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو مافیاز ہیں، جو غلیظ لوگ ہیں، جو گندے لوگ ہیں، وہ ایک ایک کر کے بے نقاب ہو گئے۔ پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ نواز شریف کیسا شخص ہے، پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ آصف زرداری کتنا گھناؤنا کردار ہے، پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کا اصل روپ کیا ہے، لیکن اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس طرح سے عالمی سامراجی نظام کے حصے دار ہیں، اور کس طرح سے ایسے مافیاز کو امریکہ، یورپ، ویسٹرن پاورز اور طاقتیں ان کو آگے رکھ کر پاکستان کو کنٹرول کرتی ہیں، اور پاکستان کو دنیا کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ اب لوگ جان چکے ہیں، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کر لیں، اور اسی طرح سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی فالو کر لیں، لائک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔